मुर्शिदाबाद में डोमकल म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 6 के हारूर पारा चरलपारा में एक सनसनीखेज घटना हुई, जहां कल देर रात एक महिला की खून से लथपथ लाश किनारे पड़ी देखी गई। आज सुबह स्थानीय लोगों ने लाश देखी, जिससे पूरे इलाके में भारी हंगामा मच गया। जब घटना की खबर तुरंत डोमकल पुलिस स्टेशन को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को बरामद किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। हालांकि डोमकल पुलिस स्टेशन ने इसे बेरहमी से की गई हत्या का कारण, इसके पीछे कौन है और घटना का असली राज क्या है, ये पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की मांग है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त सजा दी जाए। संवाददाता मिलन सरकार की रिपोर्ट। এখানে একজন মেয়ে মারা গিয়েছে, কে বা কারা রাত্রিতে মারিয়ে ফেলে দিয়ে গেছে। তো এলাকাবাসী সকালবেলা দেখাবার মানুষ হয়তো জানাজানি হয়তো থানাকে বলা হয়েছে, আরও মানুষ এলাকায় এসেছে, এই দেখছি আমরা। এটা হারুপাড়া। আমার নাম জাহাঙ্গীর। এই তো লাশ তুলে নিয়ে এসেছে, বেটিকে নিয়ে এসে কাটিয়ে ফেলিতে। আমি সকালবেলায় পায়খানা ভিতরে আসছি, দেখছি বেটি পড়ায় আছে। আমি বাড়িতে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছি, আমার বেটিকে কাটিয়ে ফেলিছে। আমার লাতিকে বলছি, রিয়া রে সোনা উঠে তোর মাকে মেরে ফেলিছে রে, দাঁড়া ধরে আমি জানি না গো আল্লাহ, আমার বোন সাধু গো, আমার অগুলার মাকে কে কাটে দিল গো, আমার অগুলা ভাই বোনকে দিয়ে গেল গো, আমার বইনের দুটো ছেলে গো কত কষ্ট করে মানুষ করলো রে। পাখি ময়ূর মুখে কে ডাকাতলো, তাকে আমি